Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ambalmaw ambe awfoka awali mandon ni watina aw fen sogolimbe kuna funina. Foli kala se anga jamana lada tigiw ani adine tigi bema. Mali fata nani belajile konnala. Kanga nyamakalaw fo. Anja tigiw bamakoni o suraka sofla ani nyarewe anga foli buye ku wali mandon. Foli amba lase anga jamana dine nyema bema. Mali al-Same bebe nyon soro dine kafo tomba mi kono no e au Conseil islamique du Mali ka konoma befo nyema ba bibina o jorobe anga shirifke bolonio ased Sherif Ousmane Madan Haidara ka fo akadema ya kono ka nyoron belebele fo no e mbuye Haidara Sheikh na Maula Dengedo ka zawiya befo Mali kono Mali koka Ismail Drame akazawiya Bamakoya ka foli di akoma bema foli ka lase miye au Conseil islamique du Mali a nyama koroma no ye Oustaz Mahmoud Dikoye ka jamakulu befo ka foli lase anga chrétien moruma Cardinal Jean Zerbo en église protestante anga foli be ou kenkena belejele le pasteur Jacques Traoré anga foli ba fanaye ankanuba bado ni jamukan lameba bado anga foli buye foli ka di anga lada tiguma no ye kulbalakaw ye ani numu kuniko ka foli lase ambaranyo akumaso bema aw fen be en lamɛ Mali kono ani diɲɛ fan bɛɛ en direct et en vidéo en la page Facebook sera fait Nyang TV ka foli di aw bɛɛ ma diɲɛ fan fan ni aw sigilen bɛ sɔgɔlen bɛ an na ni waati jamana autorité o an b'u fo ka daminɛ président de transition vice-président premier ministre a n'a ka gouvernement membre bɛɛ an ka foli b'u ye ka foli di président de la république ma no o ye Ibrahim Boubacar Keïta, Mandé Massa, la fierté du Mali et de l'Afrique. Ibeka Odona aye Abdul Nyang Bismillah. Amasalala Kosobe. Toroba akakene anina anaka dembaya. Anga fuliba ye Toroba alibi malden hina de bala. Jamana kanu o de be Toroba ina. A wasalemba dalembe anga foli be président Ibrahim Boubacar Keïta anaka demba konoma be ani fen be no loué a deme ni kononjeliye aka bara hukumu konnola ka foli di jamana yi alakana sawati baw a bolo fara bema armée bolo fara be ka se anga polsuma ka olu fo krenkreliya la Ambalma bi jamu kene an sigira ka masala krofo damado ambe ode nofe Mali jamana tigi koro Amat Mantouré ala ya wele maldenw u bebe nyaji labi faso den sebet ndo ay cesri chaman ke jamana yi atogo be jamana tarikula Amadou Toumani aka ɲinamaya yɛrɛ tɛmɛna sira minnu fɛ waleyaba jumɛnw be ni maa kan ka I hakili to olu la an balimaw a kɛra laada ye Mali kɔnɔ jɛgɛjalan o be jɛ I la I banabaatɔ n'i sara waati min o be sɔrɔ ka kɛ k'i su fifa ka kasi kunna k'i to balo la I ka ɲuman tɛ dɔn kuma tɛ a ka fɔ nka n'i sara don min I be ɲɛji sugu bɛɛ ye I be kuma ɲuman sugu bɛɛ mɛn comme si o b'a la k'i remercier I saya de la c'est de l'hypocrisie an balimaw Amadou Toumani a ka bilanw yɛrɛ bɛ ka fɔ an ye bi de koyi I n'a fɔ campagne de bɛ sen na ayeni bara inke cesri sugu bebe sinaw la ceux qui le font
u tɛ k'a kɛ ATT kanu kama ko ye u bɛ k'a kɛ k'u ka juguya a n'u ka lebu de sutura mun na u ye IBK fanga bɛ u bɛ ka ATT su kɛ ka IBK de lagosi. Les Maliens est comme ça, la fausseté. Tout est faux. Nango Malien, au bout de don. Ambalmao. Dɔw bɛ kumana bi ATT kan. Ango Mali sera nin yɔrɔ fana na. Mali. Nga basi t'a la komi anw bɛ balo la. Ngalon o tɛna san sɔrɔ ka anw to balo la. Faso kumasuli ko minnu kɛra Turki an da b'a kuma dɔw la bi. Mali cadre, c'est pas la peine. C'est pas la peine. La patrie n'a plus de sens pour les cadres maliens. C'est dommage. An balimaw an sigikun filanan o bɛ bolila fɛn min nɔfɛ o ye min ye Mali situation. Politigima minnu ye tɛgɛrɛ fɔ ko coup d'état ko a kɛra tabarikala ye IBK maɲi an y'a fɔ an y'a bilasira u ye kasi daminɛ sisan u ye kulebilen ci daminɛ kunu ko sɔrɔsiw kun ka ɲi koyi tɛgɛrɛ fɔra a donna ta bɔra ta a simi denmisɛn ɲɛnamaw do n yɛrɛ ka maa do bi kuranɛ bɛ ka ta k'u danga marifa bɛ ka ta k'u ɲini jele bɛ ka ta k'u ɲini k'u ye faso janfa tuguni a kun fɔra kunu ko coup d'état ma kɛ bi k'u ye coup d'état de kɛ an ko sige nin si tɛ foyi ye anw ɲɛkɔrɔ. Grève banbali o faralen b'o kan syndicat caman bɛ baarabila la maaw tun nɛgɛnna n'o min ye ko jolibɔn cayara IBK nɔ don saya cayara ko IBK nɔ don IBK taara hali bi Mali sɔrɔsiw bɛ ka bɔnɛ u nin na hali bi Bamakɔ tilegan dɛrɛn kisɛ bɛ cila mɔgɔw la an ko a kɛra cogo di. An balimaw ninnu ye fɛn damadɔw ye ka fara ɲɔgɔn kan fɛn min b'a yirala k'a fɔ transition min daminɛnen filɛ nin ye a tacogo man ɲi fɔlɔ dɛ a nɔba b'o fana na. An balimaw Mahamud Diko a yɛrɛ jɛɲɔgɔnw olu de bɛ ka a lagosi bi yala Mahamud Diko fasoden ɲuman de don min ni a ka hakilinaw tɛ ka faamu wa walima tiɲɛnikɛ masa yɛrɛ de don min n'a ka tiɲɛni de kɔrɔ dɔn bɛ jamanadenw fɛ bi n'o de la u kɛn bɛ ka ngwara da la a mana kɛ cogo cogo hakilima bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ Mahamud Diko a bɛ sira min kan ka sara o caman gulonnen bɛ wa a bɛ farati ba la anw ka hakilina ye min ye a ko la ni Ala sɔnna an b'an da don o kɔrɔfɔ la bi sigi kɛnɛ kan. La vraie info c'est le vrai changement. Yɛlɛma hakika o ye kunnafoni hakika dili de ye. Yɛlɛma tɛ kɛ galon kan. Jamana tɛ basigi galon kan. A bɛ kɛ tiɲɛ de kan. Nin ye anw donkan ye bi jɛmukan kɔnɔ ka malidenw k'u masala. Jamana kunkanko kibaruyaw u bɛ se k'u ta fan dɔn a la cogo min. U bɛ se k'a dɔn jɔn ye jɔn ye. Jɔn nin tɛ jɔn ye mun ye mun ye mun tɛ mun ye anw sigikun tɛ maa kɛlɛ ye an sigikun tɛ maa dɛmɛ ye anw ko tiɲɛ a banna an balimaw a bisimila émission Miroir dɛbɛn kan. C'est vrai que connexion mais c'est pas aussi stable quoi. C'est une fois là. Voilà.
En balimaw gafe sɛbɛnnaw b'a fɔ cogo min la mort a des rigueurs en nul autre pareil. On a beau la prier, la cruelle qu'elle est se bouche les oreilles et nous laisse crier. Fɛn man gɛlɛn ka saya bɔ. Saya tɛ hinɛ a tɛ makari. Wa saya juru bɛ bɛɛ la. Le pauvre, en sa cabane où le chaume le couvre, est sujet à ses lois. Et la garde qui veille aux barrières du Louvre n'en défend point nos rois. En balimaw, nin kuma kɔrɔ ye di fandanni a ka buguso kɔnɔ a tɛ kisi saya ma. Faama a ka palais kɔnɔ gardiw jɔlen bɛ a da la o tɛ faama kisi saya ma. Président Mati Mani Ture Ala ye a wele a fatura Turki jamana kɔnɔ a tun taara furakɛlila ye. An bɛ dugawu kɛ Président Mati Mani Ture ye Ala ka dayɔrɔ nɛɛma, Ala ka yafa ma. Saya ka gɛlɛn i mana dimi cogo o cogo a tɛ foyi bɔ saya la. I jigi mana kari cogo o cogo o tɛna foyi changer ɲɛnamaya taabolo la ka sababu kɛ saya ye ɲɛnamaya taabolo ye. O kama François de Malherbe ko de murmurer contre elle et perdre patience, il est mal à propos. Vouloir ce que Dieu veut est la seule science qui nous met en repos. Ala sɔnna fɛn min ma ka sɔn o ma o dɔrɔn de bɛ adamaden lafiya. Président Mati Mani Ture an bɛ dugawu kɛ a ye baara ɲuman minnu kɛ Mali kɔnɔ Ala ka sara ni o baara ɲumanw ye. A ye fili minnu kɛ Ala ka olu yafa a ye. A ye fili minnu kɛ ani président tɛmɛnenw bɛɛ Ala ka o kɛ leçon ye faama kuraw ma u k'o filiw éviter.
anw jamanaden minnu fana ka tɔɲɔ ni makosa min sera ma fanga taalan ye lagosi ye an bɛ yafa deli a fana fɛ a ka hakɛ minnu bɛ an na an yafalen b'a fana ma an balimaw Turki an ma tuma ni a su nana da Mali drapeau bɛ disposition sugu min na Mali diplomatiw bɛ kɛnɛ kan u tilala k'o photo ta k'o publier sans se rendre compte. On a attiré l'attention là-dessus. An tulo bɛ kunfin dɔw mankan na ko arabu jamana kɔnɔ ko sɛbɛnni bɛ daminɛ numan bolo de fɛ ka na. Là, les Maliens, c'est pas la peine. Les gens n'ont même pas honte de dire certaines choses. C'est dommage. Certes, au bɛ jamana minnu kɔnɔ olu bɛ se ka erreur k'a la nka Mali officiels jɔlen bɛ kɛnɛ kan ye sɔrɔsi jalatigiw bɛ kɛnɛ kan ye ambassade wali consulat mɔgɔw bɛ kɛnɛ kan ye drapeau ka disposer cogo sugu dɔ la ni ɲɔgɔnna ko sugu la Mali président su dalen c'est-à-dire que jamana in ko faso kanu bɛ minnu na olu de sɛgɛnnen don wallahi la patrie n'a même pas de sens pour les cadres maliens. An balimaw jɔnmaya fɛn fɛn bɛ malien kan jamana wɛrɛw kɔnɔ Mali cadre kɛmɛ ɲugutɔ fɛn de ye diɲɛ fan bɛɛ jamana représentant dignes tɛ a bɛ hakili jigi n b'a dɔn ka kuma na a ko Burkina faamaw dala gɛsɛ ye kuma min ye que le cadre malien n'a pas de dignité devant l'argent. Wara ɲɛkɔrɔ ko danbe tɛ Mali marabaga la. Ça c'est Burkina tout près. An ye kunnafoni wɛrɛ sɔrɔ bi k'a fɔ ko Congo consul honoraire Turki ye ko de ye Amadou ka ko ninnu ta en charge. L'information, on attend la confirmation. Neni kera kinyeye. Mali ambassade wali consul munumbe Turquie. Il n'y a plus de raison au kato emile quoi. Ça c'est le comble ça. A tete me mingan au niveau de. Mais on attend la confirmation. Amadou Toumani Touré i kɛra fɛ i ma k'a fɛ i b'a dɔn ko cɛfarin don. D'abord a ye Mali armée servi avec bravoure et dignité. Sɔrɔsi ɲɛnama don. A ye Mali tɔgɔ bɔ jamana caman kɔnɔ kɛlɛban na. A ka danaya kɛra sababu ye Amerike masakɛw ka danaya da kan ka nafolo d'a ma a ka maliyɛnw dɛmɛ sɛgɛlɛ furakɛli la. O yɛrɛ de kɛra sababu ye Amadu Tumani bɛ se ka dɔn cogo min ka lasa. An balimaw n'i ye Amadu ka parcours lajɛ kana kɛ président ye parti politique foyi t'a bolo. O y'a sɔrɔ parti politique 100 kɔ de bɛ Mali kɔnɔ. Ka coup d'état kɛ président Musa la ka tila k'a ka denbaya bonya. Ma tiɲɛni sa ka denbaya ma.
ka tila k'u protéger. Ka tila ka fanga segin a nɔgɔni fɛ. Transition. Ta ka segin ni marabaya sa dɔn ko ma k'a la. Ka élection organisée proprement. Ka di président fɔlɔ. Mali président fɔlɔ sugantili démocratie sira kɛ. Le président démocratiquement élu Alpha Omar Konare ka fanga d'a ma ka kɔ don. 100 ans o kɔfɛ ka segin ka na fanga ta ni kalata ye. A ma to Alpha senkɔrɔ anw de ye fanga di ma i b'a to an ta la. Ɲɔntɛ an bɛ coup d'état wɛrɛ kɛ a y'a ka waati makɔnɔ ka taa fanga ta ni kalata ye. Jamana dira ma 100 ans o fana taara laban min na o ye coup d'état wɛrɛ ye. O coup d'état sababu ni Ala sɔnna don wɛrɛw an bɛ na masala o sujet kan. Amadou Toumani Touré i kɛra fɛ i ma k'a fɛ a ma sɔn jɔnmaya ka kɛ Mali la. Malidenya halalaya tɛ sɔn lagosi ma. Surtout Malien minnu bɛ tunga fɛ a y'a se kɛ olu ye. Nicolas Sarkozy, Français ministre de l'Intérieur de waati min o y'a été menacé ka dɛsɛ accord de réadmission signé ni nɔfɛ a ko a t'a signé k'o ka na ni tungarankew ye k'o a t'a kɛ. Malien hakɛ min balo bɛ bɔ tungarankew kunna ale tɛna se k'a fɔ k'a bɛ taa bɛnkan kɛ ni Faransi cɛ k'o ka na n'olu ye a ko a t'a kɛ. Tile kelen Faransi ministre fila ye avion ta ka jigin Bamakɔ a nɔfɛ a ko a t'a kɛ. C'est ce refus o ban de kɛra sababu ye k'a ni Français cɛ janya ɲɔgɔn na k'o funu ka bila la ani Muammar Kadhafi a ye hɛrɛ kɛ farafinna masakɛ fɛn fɛn ye a tila bɛɛ y'a janfa. ATT ko a t'a janfa. A tɛ Faransi dɛmɛ a la wa il est contre. Voilà pourquoi ATT balayera ka coup d'état k'a la ka taa n'a ye. Mali Nord problème ATT ye fili caman kɛ parce que Libi kɛlɛ a ma bila kunkolo la k'a bɛna laban Mali la. Marifatigi ninnu nana ka bɔ Libi n'u ka armes ye ka na don Nord la ka n'u sigi. A kɛra filijuguba de ye ATT bolo. A n'a ka gestion kɔnɔ ko caman bɛ yen minnu kɛra. Mali président n'i y'u ta k'u lajɛ Mali président bɛ a y'i fɔ Faransi ye ko dɔ kunna wa o a y'i fɔli de taara n'a bɛɛ ye. K'a daminɛ fɔlɔ président Modibo Keïta a ko a tɛ jɛn ni Faransi ka jɔnmaya ye. Ka bɔ CFA kɔnɔ ka Faransi ka armée gɛn k'u tɛ se ka to yan. O ayi o kɛra sababu ye u ye Modibo balayer k'a da ni Musa Tarawele ye. Musa Tarawele fana nana Faransi ko démocratie a ko Faransi tɛ mara kɛcogo kalan malidenw kunna anw ye danbetigi ye o ma. O ayi taara ni ale fana ye sɔgɔsɔgɔ. Amadou Toumani Alpha Omar Konare fana nana Faransi président pana Mali kun ka taa jigi Dakar ko président k'ale sɔrɔ président bɛɛ taara Alpha ko a tɛ taa. N'a y'ale wele Faransi ale bɛ taa jaabi mais a tɛna ale wele a sigiɲɔgɔn dɔ bara k'ale ka taa ye. Ko ye jɔnmaya ye Mali ma ko a tɛ taa. Ale pripakora ale prokotora ka b'u bolo. Amadou Toumani Libi kɛlɛ ani tungarankew segili kana a ko a tɛ jɛn n'a ye a tɛ Faransi ko a la. O fiɲɛ taara n'ale ye. IBK ko ka accord d'Alger ko ka appliquer. N'a appliquera Mali bɛ tila o fana ko a tɛna don o da fɛ ko fo yɛlɛma ka don accord yɔrɔ dɔw la. O fiɲɛ taara n'ale fana ye.
Président Bandaw ale kɔni banguna a fana ta bɛna kɛ min ye an t'o dɔn munna nin bɛɛ bɛ kɛ Mali politikimaw o bɛ tɛmɛ olu de fɛ ka nin baara sugu kɛ nkalon minnu dara ATT la an balimaw a lajɛ an m'o ko daminɛni Mali politikimɔgɔw mun de bɛ u ma min fɔ ATT ma surtout Omar Mariko ka amoke kuma diaboliser ka kɛ fɛn sugu bɛɛ ye amoko bɛ di bi maaw bɛ bolila amo nɔfɛ recensement carte nina ko la Omar Mariko ninnu ye mun campagne kɛ ko maaw kana kɛ ko nin ye janfanjugu de ye ATT ni Faransi cɛ ko n'i y'a kɛ ko dɔ tɛ se ka bɔ i si la bilen ko n'i ye nin kɛ k'u b'i bɔ Faransi ni fɛn ninnu na ka na n'i ye ko n'i y'a kɛ k'i tɛ se ka taa nin jamana in na nin bɛɛ campagne kɛra bi mɔgɔw bɛ ka taa surafɛn de sara pour que u ka se ka carte nina sɔrɔ baara caman kɛra Amadu Tumani Ture fɛ jiko na siraw la kuranko na sira la siraba dilan koɲɛw la effort caman kɛra domaine caman kɔnɔ ani sɛnɛ ani baarako na siraw APG ni fɛn ninnu a bɛɛ ye ale ka projet ye an balimaw nka tiɲɛnibaw de kɛra ATT tile la anw sigilen kun tɛ o yɔrɔ nɔfɛla ye bi ka sababuya kɛ Amadou Hampâté-Bâ y'a fɔ cogo min UNESCO siège là dans les années 1960 à cause la probité morale veut que la dépouille mortelle soit enterrée sans bruit et sans injure. Ni hadamaden fatura lagosi jalakili non danbe b'a wajibiya maa fatulen a ka sutura ka sɔrɔ mankan ni tɔgɔ tiɲɛ ani lagosi tɛ. C'est pourquoi Amadou ka filiw fɔyɔrɔ an t'o kɛnɛ kan bi nka an tulo bɛ maa dɔw la ko bamayɛlɛmazanw olu wililen bɛ ka ATT ka bilan kɔrɔta a ye baara kɛ ATT l'homme de l'année ATT kuma sugu bɛɛ b'u da trop d'hypocrisie dans ce pays bilan min bɛ ka fɔ ni nin kuma tun fɔra 2012 ATT tun bɛ bɛn wa minnu yɛrɛ kɛra sababu ye ne yɛrɛ tulo bɛ radio animateur dɔw mankan na ATT tanuni na bi ani ATT ka bilan fɔli la bi ne tun b'o maa kelenw mankan mɛn radio la u bɛ ka ATT buruja cogo min ne ko n ko Mali maloya banna pewu maloya banna an balimaw a fɛn fɛn filɛ nin ye nin na a kana k'i ɲɛna ko ATT kanubaw do dɛ wallahi ATT kanubaw tɛ u caman ka kumaw o b'an bolo kɔrɔ yan aw ye politiki bolofara min n'a bɔra sanfɛ ka cun ko COPAM ATT benni kɔfɛ ko COPAM a président kun ye jɔn ye Amadou Namion Guindo CSTM président M5 giyenen kɔfɛ nji min fɛ u bɛ CSM de fɛ bi u ye communiqué min kɛ a ye communiqué in kɔnɔ kuma lamɛda coup d'état kɛlɛ déclaration de la coordination des organisations patriotiques du Mali COPAM le 6 avril 2012 regroupement min do syndicat association ni parti politique olu caman farala ɲɔgɔn kan ka kulu dɔ sigi ko coordination des organisations patriotiques du Mali Omar Mariko ninnu bɛɛ ka bolofaraw bɛ nin kɔnɔ MP22 n'a critique karataw COPAM kɔnɔ jɔnw ni jɔnw do Rassemblement populaire pour la défense de la patrie RPDP olu tun b'a la la convergence patriotique pour la défense du Mali COPADEM olu tun b'a la l'Alliance pour la démocratie et la République ADR olu tun b'a la
Le mouvement populaire du 22 mars 2012, MP22, Olu Tumbala, Oye Omar Mariko Nui. O forla nyonga ka communiqué jmenke atetega fanga d'Afrile. Au kon nous copam, considérant que le redressement de la démocratie est une nécessité absolue pour notre pays. Ko ka soya ke démocratie wulili ka jo Mali kono ko ye wajibi ble ambe domne ko bi ka soya ke Mali démocratie kunte démocratie ble atete clé là. Considérant que le libre choix de sa propre destinée est un droit indéniable à tout peuple. Ko ka soya ke faso jama ka yirma horonya ka dama uku ka tabolo kofo o ko oye droit miye hake miye o hake magan ka tono madda chogosi de la oye faso jama taye. Conscient du chaos national entraîné par le laxisme et la gabegie de l'ex-président de la République Amadou Toumani Touré, des membres de l'ancien gouvernement et du Parlement. Ko ka soya ke anga jamana nana bla mashiba mbala mi kono asababu te dore de atete ka fanga jashile atete ka fanga mina tabulo kera yurukuruku ani surafenye ko o tabulo jugu de kera sababu ka jamana bla mashiba barakono aka gouvernement anaka assemblée député jugu ko lu de tabulo kera sababu ka jamana d'Afrique ko ka sababu ke obeisa nous kopam ko olu jamakulu. Prenons acte de l'accord cadre de mise en œuvre de l'engagement solennel du 1er avril 2012 signé à Bamako le 6 avril 2012 entre la CEDEAO et le CNRDRE. Ko accord mi signé na CEDEAO ani Amadou Aya Nunka Kuluche avril kalo kile woro 2012. O accord mini ou accord cadre. O ko uye a signé ni kome ou ko a benembe oluma. À ce sujet, nous tenons à expliciter certains points de cet accord cadre pour notre population. Ko ukumu kono o benkai ka kadouye ou ka konokuma yorodo wala wala maldenouye. Contrairement aux tenants de l'ancien pouvoir qui veulent faire croire que l'accord cadre représente leur victoire, oko fanga koro mogo munouye barita ni CEDEAO nana surasu jaguya ni accord cadre kake o kwa tete ka mamunu frila n'olu tumbe mangana kwa bolu nyana ko niolu ka sebaya sorole ko o tek nyeide ko ka famu folo. Nous tenons à préciser que cet accord porte non pas sur une cession du pouvoir par les militaires aux civils ko ni bengain ka korote ko surasu bena fanga di civilu made ina fo atete ka mokoro ba mangana togomi, mais sur l'organisation d'une transition konga ko akorimbe boli transition mena laben chodi. Il doit être d'abord clair que la transition ne sera pas dirigée par le président de l'Assemblée nationale. Ko akadjea bema ko assemblée président ko tna ke transition nyamowe le professeur Djongunda Traoré ko Djonguno e Djongunda e. Ni asoro ta donko nyeklalo chila kaba. Il n'est revenu au Mali que pour assurer un intérim de 21 à 40 jours qui permet de constater la démission du président de la République Amadou Toumani Touré et l'impossibilité de la tenue des élections dans les délais prévus. Ko Djonguna ere mim nama segi kana Mali kono anakunte dore de parce que coup d'état asura Djonguna tient. A segira kana Mali kono anakunte dore. Constitution e wati min kofo ka damne kle mwani kelena kata kle binani na ko Djonguna bino de ke kle binani Djonguna ka kle binani ko kuma wa klibala ka na kun odrondi qui permet de constater la démission du président ko bena ke sowie sariya tiglama ka jetemna ko Mali présenté Mali konoble wafana élection présidentielle domitun ko fora la noto on titeme kalo kelenga ko élection tna sega ke ko Djonguna segili koro ni drondi ambalmao ni kile binani ko manga o de kɛra sababu ye ka taa ko kile binani sera ko Djonguna ka boyi ko aya ka yɛlɛ Djonguna gosili sababu filɛ ni a miirina ta yɔrɔ filɛ ni an balimaw l'accord précise que Djongunda Traoré ko accord cadre ya préparatigɛ di ka fɔ Djonguna au titre de président de la République intérimaire k'ale bina kɛ frontière fanga ye i n'a fɔ constitution ye min ɲɛbila
ne peut pas nommer ni un ministre. Quand tu sais qu'un ministre, à quoi klebina ni qu'on a tu sais qu'un ministre ta, ni un premier ministre, quoi tu sais qu'un premier ministre ta, quoi encore côté. Il ne peut non plus dissoudre l'Assemblée quand tu sais qu'à l'Assemblée chi, ni organiser un référendum, ou quoi tu sais qu'à Maldon Wele, ou quoi, ou d'antigue Saria Talika Malikono, no référendum. C'est dire que la Constitution réduit le rôle de Dioncounda Traoré à un intérim purement formel, ko Koroy, qu'a fait Mali reste Saria Sumba, oye Dioncounda Joro Dogoya, ka Joro Fitinin de Damani, Hukmukono. Ses pouvoirs sont très limités, quoi qu'assez dans Donendo. C'est le CNRDR qui, sous l'égide du médiateur, met en œuvre l'accord cadre, article 8. Ko Sorasu, Noé Ayanaka Mogoye, CEDEAO mogo ka kolosili kono kolu debi accord ko ka waliya inafo asaria sen segina ya fo chogomi. La COPAM affirme en conséquence que l'accord cadre a ceci de notoire, qui lève l'embargo de la CEDEAO contre le Mali d'une part. Koni accord ko nafa yera la de ko abena ke sawabu CEDEAO ka embargo ka wuli ka bo Mali kan. Et de l'autre l'embargo des tenants de l'ancien régime sur notre transition. Ko atite ka mogo koro fana tun kembe ka embargo minda Malika akori mina ke sobu yo fana kauli. Les Maliens ne doivent pas s'y tromper. Maliens maganka sont katanga yafe. Ils doivent au contraire s'en réjouir avec la COPAM. Comme Maliens kanga ni sojani ni accord koindi. Au Mali aujourd'hui, comme Mali Mimbe bi, nous avons un adversaire de taille qui est la rébellion au nord du Mali. La rébellion dont la gestion par l'ancien régime a été catastrophique. Kojugo Waretana, ni rébellion mi ben nord la note wako o rébellion ko o nyenabora chomina atete fe ka kera mashiba ni kasara dande jamanama anyebo ma kelon ni labi ka atete jansan ka barama atete kai nyame Omar Mariko redda kudeta kelen ka tara Dakar ko ka atete laje o kofe ko atete kapsani Musaye ka kapsani Ibeka Nui Omar Mariko ni defo RFI laudona atete kapsa Ibekai Omar Mariko bla 2013 élection présidentielle deuxième tour ka foko moko ka voté Ibekai Omar Mariko bali ka sans flaquer majorité présidentielle là Ibeka no fait. Ambalmao. Ako, alors pour un Mali fort, nous demandons alors au peuple malien un sursaut d'orgueil pour ne pas retomber dans les mêmes erreurs. Kouba ni Maliens fait. Kouka dusuta, kawili kujo, yasa, jamana frila, fli dinge mikono atete naka mogo fe angana sego nyokona kono. Et demandons de retenir comme principale leçon que le coup d'État nous a permis de voir clair dans les comportements des tenants de l'ancien régime et leurs collaborateurs. Wako coup d'État quoi nafa sorolade, ka nafa kera sababuye, ku ka se ka don ka fo, o minye Ibeka ka fanga, atete ka fanga mokokoro, ku jogo don, ku ngania don, anu djenyogon ku tabolo jogo don fasoma. Alors pour un Mali fort et responsable, restons mobilisés pour empêcher les retours de ceux qui ont contribué à mettre le pays à genoux. Koyasa Mali anga Mali kurasoro, baraka be mina, min jolemba jorola, o kuba nyini Malion fo ka towuli ka jola yasa, mamunu kera sababu ye ka jamana feri dinge kono noye atete naka mogo ye, ou kana segible kana fangala. Par respect pour tous ceux qui ont perdu leur vie dans les combats du Mali, par respect pour toutes les familles pillées et incendiées, et par respect pour toutes ces femmes violées ou violentées par les bandits armés qui ont envahi la partie septentrionale de notre pays, nous devons nous lever tous comme un seul homme pour un Mali nouveau. Ko mamunumbe n'olu sara Mali kola olu bonya kama. Demaya munumbe ni olu tira bogo ka tasma doula olu bonya kama. Muso munu ni binkeru kan. Rebelu fait olu bonya kama rebel munu na fri jamana kronfela kan ko bekanga wuli ka jo yasa Mali kura se ka nyena bo chogomi. Ce nouveau Mali, conformément à la déclaration du 1er avril
du capitaine Amadou Aya Sanogo exige la tenue d'une convention nationale pour définir la feuille de route de la transition et la mise en place de ces organes de gestion. Ko Mali croit, il n'a pas Amadou Aya ye kuma munu fo avril kalo kile folo oba wajibiya chokomi ko kanani benkan kuran ye no ye convention nationale ye jamanadenw ka benkan ka baara ni taabolow yira ɲɔgɔn na yasa transition be mara cogo min a ɲɛ kan. Nous constatons que l'accord cadre a omis cette promesse de la tenue d'une convention nationale qui, du point de vue démocratique, est une nécessité impérieuse si l'on veut tenir compte de l'avis du peuple malien. Côte Nyadou, au lieu de kolosili accord min kɛra CEDEAO ni ayaw cɛ, o ko olu ɲinɛna ni layidu kɔ n'o ye bɛnkan min ni malidenw kan k'o kɛ n'o ye convention nationale ye. O n'i y'a ta démocratie sira fɛ k'o ye wajibi ye bi ko ni jamanadenw ka hakilina kan ka ta bala. An balimaw, ni convention nationale ko kuma kelen o de taara kɛ ka jɔngu na gosi. A don sɔgɔma Umaru Mariko ninnu bɛ lajɛ la ko convention nationale assise souveraine jɔngu na taara gosi o waati kelen de. O y'a sɔrɔ labɛn bɛ senna u bolo ka na ni Aya ye fanga la comme président de transition ko tile 40 dafara. Les services de renseignement ont établi Choguel Kalivru, les rébellions au nord du Mali. Comme Mariko nous, qu'on a fana be bendomi, ni makelun tumbe manifestation Bamako ya. Ja ko Umar Mariko ni yad ka plantundo. Ani srasu. Yad be kona mine ka kunda sevare kan Malion jabe ouli. Oye prétexte ye français be intervenu. Pendant ce temps, Oube Bamako gri ko jonguna nodu. Ubo balaye ko boy aya be yele fangala. Et kona binadron ko sanogo ye jonguna mine. Français de kangar daouye nou ma bla ou be intervenir militairement. Choguel Kelen aka livru aita dale abakono. Ni convention nationale Kokmado. L'accord cadre du 6 avril laisse entrevoir une prolongation des mandats des députés de l'Assemblée. Ko accord mi kerako ko Assemblée techi. Ko député nombe tout nona. Ceci serait une contradiction à la constitution. Ko e Mali constitution sosoli ko pam côté. Le Mali peut vaciller mais ne chavira jamais. Comme Mandebel Lombo Lamba et ko Fembaroji ko ngakwate d'Afrida. Ni communiqué John Unde a signé le président de la COPAM, Amadou Amion Guindo, Sesem Nyamogodou, M5 Bolou de Feibi. Le porte-parole de la COPAM, Mohamed Tabouré, Noé Oumar Mariko Kamroui, Nunde Ngafé Kabol Nobla. Ninjamakulu kelen fana mangan bebi, Anyabu la kasila, ko atete kunkan koy, atete bita bilambe kabo. Aye barake, aye hôpital jo. Ni ou ka communiqué 2012 pour l'histoire. Allah. Ambalmao. Anya fo chokomi atite ka bilan o fodo masi. Angwa e bara chamanke. Na malibe dingemi kono atite ka fanga nodo. Jango koronfela be dinge min kono bi no kololo de Mali yoro tobe soro atete fanga nodo ma wakili jigi eleman be Cyril Kofi anga Choroba Imam Mahmoud Diko coup d'état kele Amad Mani Tourela aye krofo do fo ni nyinembe ka ke oko et apparemment anga Choroba yere Imam Diko afana be fega nyine a krofo inkode amba geleya mako akana nyine chogoshila kasabe ke uchama mbeka Amadou Koke ina foko kun filendo imamera ko saina akale kunta atete don ko ja ko manyimam bade do ango ambe Choroba hakli jigida angania kain
nka tɛmɛnenw a kana ɲinɛ o kɔ dɛ imam ye min fɔ a ko la ni tiɲɛ don sɔsɔli tɛ kuma in na dɛ kuma in kɛra coup d'état kɔfɛ wa kuma in tɛ sɔsɔ an ka lamɛn est-ce que an ka fɔ bi sa minnu bɛ kɔrɔnfɛla in na akimu min bɛ yen alikaida min bɛ yen santaw ka jamana in kɔrɔ bɛɛ sigilen bɛ yen bɛɛ lajɛlen b'a kalama a dɔrɔgu feere o a maanifin feere o a baara jugu min bɛ kɛ o bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ k'o bɛ ka kɛ ceux qui ont la responsabilité de la gestion de ce pays maa minnu ni jamana ala y'a kalifu la ni jamanadenw y'u bila yen n'u bɛ budget baw voté k'a d'u ma o tigilamɔgɔw tun bɛ min ka ninnu to yen u ka sigi u ka lili don jamana kɔnɔ u bɔra u fasow ni yɔrɔw aventurier dama farala ɲɔgɔn kan ka lili don a kɛ jamana kɔnɔ ka sigi cogo min ka d'u ye u k'a kɛ jamana in na au dire aussi de tout le monde bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'u la fɛn tɛ fɔ ko jɛnsɛnni an wulila k'an bɛ fɛɛrɛ ɲini maa minnu bɛ yen fɛ olu ka se ka hinɛ an y'a mɛn k'a fɔ conseil yɛrɛ olu ye complice ye olu y'a sardi olu ye n t'a dɔn jumɛn non soyons sérieux soyons sérieux soyons sérieux fɛnw bɛ yen an t'a fɛ ka kuma de fɛn n y'a fɔ cogo min na fɛnw bɛ yen o to yen jamana yɛrɛ ka bɛn kama jamana ka ɲɔgɔn minɛ kama jamana ka keleya kama fɛn dɔ bɛ yen a m'a kun n'o tɛ kuma b'an kɔnɔ dɛ. an balimaw ni y'an ka cɛkɔrɔba mahamud diko ka kɔrɔfɔ ye coup d'état kɛlen kɔfɛ amadu tumani na akmi u bɛ nɔri in na a bɛ san 10 bɔ u bɛ otaziw ta u bɛ dɔrɔgu feere la mali ye akɔriw yɛrɛ signé ani rebɛliw cɛ ko armée ka nɔri in yɔrɔ dɔw bila armée ye yɔrɔ min bila o kun kɛn bɛ akmi ka zone ye dɔrɔgu ni marifaw bɛ tɛmɛ o de fɛ tubabuw bɛ ta otage la ka na n'u ye kɔfɛ ATT yɛrɛ ka fanga bɛ tila ka négociation kɛ euro miliyɔn bɛ di akmi ma otage ninnu bilali kama akmi y'i sigi ka renforcer mali nord la nin cogo de la Mahmoud Diko bɛ k'o de expliquer wa ko bɛɛ b'a kalama plus grave kunnafoni bɛɛ y'a yira ko akmi mɔgɔw ani mali sɔrɔsi ɲɛmɔgɔ dɔw ani président yɛrɛ o tun bɛ ɲɔgɔn bolo n bɛɛ b'i niyɔrɔ sɔrɔ a ko la an balimaw Shogel kɛlen in ka livre kɔnɔ air cocaïne ko nord la n'a scandale wulila ATT de y'a datugu yɔrɔnin kelen o kɔnɔna de la i b'a faamuya terroriste ninnu ye fanga sɔrɔ cogo min mali nord la accord minnu signé an tɛna kuma olu kan bi journaliste dɔ bɛ yen ale ye livre bɔ Mali situation kan Mali au-delà du djihad Jeune Afrique ni France 24 journaliste do François Xavier Freland a ka nin livre page 133 a ko ale tun bɛ Venezuela a ye Venezuela journal dɔ kalan sɔgɔmada fɛ n'o ye El National a y'a y'o kɔnɔ k'a fɔ ko dɔ kɛra Mali kɔnɔ n'o ye k'a fɔ avion dɔ n'o ye Boeing ye k'o dɔ jenina Mali nord in na ye k'a kɔnɔfɛn bɛɛ bɔ a kɔnɔ a kɛra yɔrɔ min na o yɔrɔ ni Gao cɛ 15 km Interpol enquêtekɛlaw olu ye avion in tamasiyɛn ɲini k'a dɔn n'o ye immatriculation ye o y'a yir'u la k'a fɔ avion in a bɔra Venezuela de wa avion in a kɔnɔfɛn min tun b'a kɔnɔ o bɔra kɔnɔ ka sɔrɔ k'a jeni u ye trace dɔw ye o ye jumɛn ye drogue u bɛ min wele ko cocaïne an balimaw o drogue tɔmɔna piste d'atterrissage masurunaw la avion in a tun décollé la a décollé tɔ a sabanan duguma i n'a fɔ AFP journalier a expliqué a waati cogo min o affaire kɔnɔna la o y'a yira k'a fɔ min ye Office des Nations Unies contre la drogue et les crimes o ɲɛmɔgɔ dɔ ye ni explication di o kɔfɛ o y'a yira k'a fɔ
drogo hake min tun bɛ avion in kɔnɔ k'o hake ma dɔn ni pereperelatigɛ ye nka avion sugu min don n'o ye Boeing ye drogo quantité sugu min bɛ se ka bila o kɔnɔ o ye tonne 10 de ye cocaïne tonne 10 avion in bɛ se k'o de transporter nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye a ka ye k'a fɔ a ka dɔn diɲɛ ka bɔ a kalama k'a fɔ ko nin drogue in cocaïne o ka bɔ Venezuela ka kunda Afrique jamana dɔ kan avion sira fɛ nin kɛra siɲɛ fɔlɔ ye maaw ka bɔ o affaire kalama avion in jenina a nɛgɛkolo minnu ni olu tɔw tora ye u ye a ɲini ka a fan bɛɛ nɔni ka bɛɛ jeni yaasa trace bɛɛ bɛ se ka tunu cogo min o kɔfɛ ko u ye drogue ta k'o kɛ 4x4 de kɔnɔ ka tunu ni o ye ka sɔrɔ ka avion jeni an balimaw maa min ye avion in bɛ jigin kɛnɛ min kan n'o ye piste d'atterrissage ye maa min bɛ o yɔrɔw furan k'o labɛn o tigi sera ka dɔn pour que avion ka jigin a tigi tɔgɔ Mohamed Ould Awainat entrepreneur do Gao livre auteur ko ale tilala ka pereperelatigɛ dɔw sɔrɔ nin ko kunna Jeune Afrique kɔnɔ o ye jumɛn ye ko maa min ni o ye avion in jigin kɛnɛ labɛn parce que avion jigiyɔrɔ caman bɛ nɔri in na ye mɔgɔ caman t'a dɔw dɔn n'o ye piste d'atterrissage ninnu ye u b'a furan ka labɛn a bɛna jigin a minɛnen a ye ɲɛfɔli min kɛ ko on m'a dit que la piste servirait à des petits avions d'évacuation sanitaire k'a fɔra ale de ko ni avion jigi kɛnɛ min n'u y'a dilan ka labɛn ye entrepreneur in ale de y'a dilan k'u ko avion fitininw de kan ka na k'o bɛna banabaatɔw de ta ka taa n'u ye ale y'a dilan cogo min na o ye nin ye k'ale tun tɛ drogue ko kalama u y'a ɲininka ko jɔn de y'i bila o la u y'a fɔ n ye u ye jɔn ye gendarmew y'a ɲininka o la k'a ko commerçant dɔ don arabu don k'a bɛ a ka affaire kɛ Gao ani Kidali ni ɲɔgɔn cɛ an balimaw Jeune Afrique ye détail dɔw fana di a waati a ɲɔgɔnna ko dɔw kɛra min bɛ e bila k'a dɔn o commerçant ye jɔn ye u ko dans cette région désertique du nord-est du Mali la communauté arabe est influente ko Kidal mara kɔnɔ ani Gao ninnu ko arabu ninnu ko fanga b'u la kosɛbɛ en avril dernier ko avril kalo min tɛmɛna c'est l'un de ses membres un notable de Tarkint ko arabu dɔ ni Tarkint dugutigilaka dɔw don qui a négocié la libération très périlleuse de Robert Fowler et Louis Gaye, les deux otages canadiens d'AQMI. Ko hakilijigi boloma ko o arabu kelen nun dɔ de ye otage fila tun bɛ bolola Robert Fowler ani Louis Gaye ko ale de kɛra sababu ye ka négociation kɛ pour que olu ka libérer. O maa fila ye jɔn ye décembre kalo tile 14 2008 midi tɛmɛnen kɔfɛ ninnu ye diplomatiw ye canadiens don Robert Fowler ani Louis Gaye u minɛna Niger sira de kan o tun bɛ ka taa Niamey a waati Fowler ale si bɛ san 64 o ni secrétaire général ka ciden kɛrɛnkɛrɛnlen tun don a tun bɛ Niger pour que ka Niger gouvernement jagoya ani Niger rebelle ninnu ka sigi ka négocier diplomate fila de taara otage la wa ko u libéré kalo 4 o kɔfɛ avril 2009 nafolomuguba sarala o fana na mɔgɔ min kɛra sababu ye ka se ka ni fila ka libération kɛ o ye arabu dɔ ye ni a bɛ Tarkint olu ka dugutigilaka dɔ fana don a yirala k'a fɔ ko o cɛ kelen air cocaïne ko ale de b'a tête la. Comme le Boeing a atterri précisément dans cette zone de Tarkint, à une centaine de kilomètres au nord de Gao, le rapprochement est tentant. Avion in drogue jigina yɔrɔ min na o fana ye Tarkint yɔrɔ in de ye Gao o b'a yirala k'a fɔ min ye ni arabu min ni ale de ka baara kɛra ka négociation kɛ tan k'a fɔ ko a bɛ kɛ ale de ye
Il s'agirait de Baba Ould Cheikh, Baba Ould Cheikh, le maire de la commune de Tarkintno et Tarkint Mairie, qu'on surnomme Baba, ni Moroba ou Leko Baba. Par ailleurs, directeur d'une entreprise de transport, Ko Beko fait, Karou Baboulo, entreprise de transport, Odoba Boulot. On les soupçonne d'importer illégalement d'Algérie tous les produits de consommation courante vers le nord du Mali. Wako siga ba kan ka fo, ale de be na ni trafic minons ye ka bo Algérie ka do nord la. Tulu nono sugoro ana nyona chamawre. Fort de son immense réseau, comme Mado à Bolofara Kachan, le gouvernement malien lui aurait même proposé d'être l'un des négociateurs officiers chargés d'obtenir la libération des premiers otages enlevés par AQMI. Ko kunafoni doya iraire ka fo, ko Mali fama munumbe ino e atete fangay, ko ni tchekele inde bla, aka négociation ke AQMI ka otaji folo talen ou loube sega libéré chogomi. Il aurait noué des liens de confiance avec les Algériens Abou Zeid et Mokhtar Bel Mokhtar, deux des principaux chefs djihadistes. Ko makelen, ko kunafonu ya ira tuguni ka fo, ko aye danaya ko avion jiginani drogwe. Avion jenna, nga konomino tara, atete panikera o yorobe, a yere danaya mado ayo blakata, gao ali kanga ke chogoya bina. Noye ni rota munun kakanka ke, na forako CNT, ale assemblée, abina fo assemblée, député ou bichomi, député blond, abina foti. Olu de bi sariyaw ta. A fɔra ko maa 121 o de kan ka y'a kɔnɔ. Sɔrɔsiw ye a ko sarada. Nin yɔrɔ min kan ka di bolofara kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma. O ye ɲɛfɔli kɛ o niyɔrɔ tilacogo la. Nka ko bɛnnen tɛ a kɛn bɛ pati sagama ye bi ka sababuya kɛ Mali politiki maw olu kɔni ta kɛra a ko la gɛrɛgɛrɛ ani masiba dan de. Surtout M5 olu bɔlangoloyara ka bɔ nin ko bɛɛ lajɛlen ma. M5 min ni olu tun ye coup d'état kɔfɛ k'u disi gosi k'olu de ka baara kɛra sababu ye ka coup d'état nɔgɔya sɔrɔsiw ma. Kabi Ala ka diɲɛ da nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye Mali politicien minnu ni olu b'a fɔ k'u ye démocratiw ye olu ka bɔ k'u disi gosi k'olu de ka kɛwale kɛra sababu ye ka taa bange coup d'état la ka tila k'u disi gosi n'o kuma ye. An ye jaliw ɲininka Burama Sumano ko ale Sunjata tile k'olu ma a ɲɔgɔnna kuma mɛnw da u tulo la. An ye historienw ɲininka olu ko u hakili t'a la fo n'a y'a sɔrɔ u taara lahara histoire lajɛ n'u y'a misaliya ɲɔgɔnna dɔ sɔrɔ ye k'a fɔ ko démocratiw ka bɔ k'u disi gosi k'a fɔ k'olu de ka kɛwale kɛra sababu ye ka taa bange coup d'état la ka tila k'o kɛ wasoko ye ka tila k'o denkundi den tɔgɔ ɲini k'o diyagoya ko k'o da olu la k'u hakili t'a la k'a kɛra yɔrɔ min. An balimaw, peut-être n'i ye hali mɛlɛkɛw ɲininka olu b'u hakili wasu n'a y'a sɔrɔ olu hakili b'a la a ɲɔgɔnna kɛra yɔrɔ min. Foyi maloya tɛ Mali politicien na. Principe, dignité o kuma tɛ yen. A kɛra baara ye. U ye mankan wuli ka jɔ. A donna ta bɔra ta an bɛ taa an tɛ taa. An bɛ segin an tɛ na yan fɛ. Yɔrɔ coup d'état dugujɛ u taara njaru da sɔrɔsiw ye ka janjo daw ye ka yɛlɛma ka kɛ Kanja Kuyatew ye ka kɛ Ma Kuyatew ye ka kɛ Funɛ Modibo ye ka kɛ Funɛ Kamara ye ka sɔrɔsiw fasa da Wage. Madame Si yɛrɛ nisɔndiyara an denw don a kana denmisɛn ninnu a kana kɔrɔtuw kɔrɔ a ye taa ni denmisɛn ninnu ye dɔɔni dɔɔni. O y'a sɔrɔ Madame Si nisɔndiyalen don a burankɛ o tun bɛ ko in kɔnɔ. Ja jɔyɔrɔba tɛ burankɛ la. U ko sɔrɔsi ninnu ko
olu ni surasi ninnu ko filaninw de don ko Alassane ni Fuseni don an k'u ba bɛ min k'u t'u ba yɔrɔ dɔn fɔlɔ an k'u fa fana bɛ min ko o fa ko maaw kana presse ko siga kɔni tɛ min na k'u bɛɛ fa kelen ba kelen ko Alassane ni Fuseni jaw ma bange jamana kelen na kuma tɛ k'a fɔ ko filaninw don kuma tɛ k'a fɔ ko somɔgɔ kelenw don ko surasiw nana olu ka kɛlɛ tɔ dafa ja surasiw nana M5 yɛrɛ de tɔ dafa o kulekan de dabɔlen bɛ bi an balimaw baasi tɛ RPM ani majorité mɔgɔw olu minnu fana tun nisɔndiyara ko coup d'état kɛra i bɛ ka ma lamɛn i bɛ ka a ma mɔgɔ lamɛn a y'a kɔ don a ka parti la tout simplement ko premier ministre y'a ma di Tereta ma yɔrɔ n y'a fɔ aw ye RPM ne tɛ n da don RPM ka kuma ko kuma na ka sababu kɛ c'est à dire minnu tɛ RPM dɔn olu de bɛ RPM ko baro kɛ an tɛ RPM ko baro kɛ bilen c'est pas la peine ne ye nin kuma fɔ i bɛ ka ye siɲɛ caman n ka émission kɔnɔ yan n ye hakilijigi kɛ min ye Musa Tarawele ka parti ye min k'a la n y'o hakilijigi kɛ siɲɛ caman n'aw ye Abdoulaye Sékou Sow premier ministre kɔrɔ ka livre ta ka dayɛlɛ l'état démocratique républicain la problématique de sa construction au Mali à page 127 le président de la République visiblement excédé par le comportement des cadres de son parti s'insurge en des termes peu amers dans les colonnes de l'hebdomadaire Jeune Afrique numéro 1375 du 13 mai 1987, page 2. Ko Musa a dusu tiɲɛ kojugu a ka parti ɲɛmɔgɔw kɔrɔ a kumana Jeune Afrique ka numéro min n'o ye numéro 1375